Makataod jud ni ang sponsor nga galisod kag ikot. Makataod jud ni yung sponsor. Kita man nga sponsor, Chief. Hi sa tanan. Salamat sa Nagdisod ugi. kung mga ate nga mga buotan diha sa Australia ug Canada. Salamat sa inyong heart of gold. Diyan na mi karon diri sa amo ang balay. Amping mo diha kanunay, mga tulog na mi. Good night. Love you. That's na. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you could take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Bago natin. Bumili tayo ng Floroma. 10 liters. Salamat, Ate Charma. Magandang lula dyan sa USA. Install na siya sa iyang solar. Napalit ni Ate Charma. Salamat Ate Charm sa pa-solar.
dugang kahayag diri sa sulod. Salamat. Ug sa pa-floor mat, wala pa naman na taod. Ni kalunay ang imong likot. Tangan pero tanim nagdansang in case mo kun imong likot, imong ang lansang kasangit kung badbad ng imong likot. Sige magabok imong likot ba? Kaya gamay lansang guro. May yung stopper ba? Kumihiplos ang likot di. Kina. Hindi sa dapat hayag. Hayag na kaayo. Anay suga. Hayag na. Oo. Hayag na. Hayag na. Na may daan nga solar diri Sa pagpalit na mo di tulo na kabuk solar. Sa sulod di hayag na siya. Yag mong anhe ka diri sa CR. Oo, na may daan na mga solar Sigara na siya automatic basta na itaw. Hayag na siya muna sa toilet Hayag na siya. Okay, salamat kay Ate Charma sa iyahang pa-solar o sa pa-floor mat na itaod naman na karon. Sa lahat ng mga sponsors na nakatulong sa mga na-vlog ko, shout out sa inyong lahat diyan. Ito po yung huli kong ginawa na kamalig. Sa banda rito ay ang balon, tapos kitchen, at saka dirty kitchen. Yun, may butong. Inintag butong. Inintag butong. Kamis. Hindi butong gid siya. Thank you. Bye-bye.